Yay. Oh, mga pre. Yan o. Tutok mo ito na makita. Yan o. Yan. So, binaghalo natin yan. Flexiband, semento, tsaka adhesive. Picture din eh. Semento, adhesive, tsaka yung flexiband. Yan, flexiband. So, haluin na natin mga lodi. Tignan mo na lang kung pwede na. Kung kulang pa, pwedeng dagdagan. Adhesive. Semento. Tapos halo ulit.